नमस्कार दर्शक बंधु मु दिव्य आपको स्वागत जनाऊँ पीएम किसान योजनार आउ गोटे नुआ अपडेट को। दर्शक बंधु पीएम किसान योजनार 21तम किस्ती टंका को अपेक्षा करते तेज आपण आसला आउ गोटे बड़ सूचना। तेरे प्रति 4 मासरे थरे यही पीएम किसान योजनार टंकाटी मिली थाए। तेरे प्रत्येक चाषी अकाउंट को अर्थात डीबीटी अकाउंट को 4000 2000 कहार 6000 टंका आसी जाए। जो मैंने कि पूर्व किस्तिर टंका सब पाई न था जदि से EKYC कंप्लीट करेंगे, जदि से डीबीटी ऑन थी, जदि से आधार कार्ड सहित मोबाइल नंबर लिंक थी, जदि से एग्रीस्टर फार्मर रे रजिस्ट्रेशन करेंगे तेज निश्चिंत भाव में आपर टंका मिल। तेज देखो 21तम किस्ती टंका को नहीं बड़ अपडेट सोशल मीडिया बर्तमान आसी जाइए, आपने विभिन्न गणमाध्यम देखिपारे। तेज डेट अनुसार बा तारीख अनुसार नवेम्बर मसरे यार परवर्ती किस्ती अर्थात 21तम किस्ती टंकाटी आसवा कथा, किंतु जेहेतु अक्टोबर मसरे दीपावली पड़ुची तेबे दीपावली रे सरकार तरफ बड़ भेटी देवाई जाउचंती मोदी सरकार। तेबे दीपावली पूर्वर अर्थात यही अक्टोबर आपणकर पीएम किसान योजनार 2000 टंका चाषी अकाउंट को आसो, जहाँ कि बर्तमान बड़ अपडेट। तेबे जदि पूर्वर आपण मैंने पीएम किसान योजना रे टंका पाउथिले तेबे 20तम किस्ती आपण मैंने बाद पड़ती, तेबे आपण सुजोग रही आपण नुआ आवेदन करेंगे। नचेत आपण मैंने जदि सीएम किसान योजनार टंका पाउचंती तेबे सीएम किसान योजनार KYC को अपडेट करदेवे। KYC को अपडेट करदे आपण मैंने ऑटोमेटिक पीएम किसान योजनार हिताधिकारी हो पारे। तेबे जो मैंने कि कटि जाइछन्ती संपूर्ण भाव में से यही अपडेट सरकार तरफ आसी। तेबे पीएम किसान योजनार KYC अवधि को सरकार आ 6 मास वृद्धि करिसंती। तेबे आसंतु संपूर्ण खबरटी जानि नेबा जे कोन रहिछि। तेबे देखंतु पीएम किसान योजना 6 मास बढ़िला KYC अवधि यही दिन मिलिबो परवर्ती किस्ती, अर्थात एथरे आपण माने दुईटी अपडेट जानिया पई पाइबे जे KYC रो अवधि आपण मानकर 6 मास पर्यंत बढ़िला एवं जो परवर्ती 21तम किस्ती टंकाटी केबे मध्य मिलिबो तार अपडेट जानिबा। तेबे देखंतु पीएम किसान योजना रो बाद पड़िथिबा चाषी मानक पई बड़ खबर। आपण माने जानिथिबे जे पीएम किसान योजना रो 20तम किस्ती रे केवल ओडिसा रु आपण मानकर बहुत चाषी बाद पड़िचंती। आपण माने जानि आश्चर्य हेबे जे ओडिसा रु प्रायतः 5 रु 6 लाख चाषी यही पीएम किसान योजना रू बाद पड़ती, अर्थात 20तम किस्ती टंकाटी पाई ना। तेबे कौन सब भूल पाई टंका पाइले नहीं, सीएम किसान योजना टंका पाउछन्ती अर्थात पीएम किसान योजना रू बाद पड़े। तेबे वीडियो माध्यम जानिबा शेष पर्यंत देखिए। तेबे देखंतु पीएम किसान योजना रू बाद पड़िथिबा चाषी बड़ खबर। यही योजना लाभ उठाइबाकू पुणी चाषी को सुजोग देइछन्ती राज्य सरकार। केंद्र सरकार यही विकासमूलक योजना रे वर्तमान सुधा राज्यर 34 लाख रु अधिक चाषी उपकृत हो सारे। यही योजना रे मिलुवा सहायता राशि कृषि और कृषक कल्याण धारा को आहरी त्वरान्वित करुच्ची। तेबे खुद मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी यही कथा कही जे बर्तमान यही योजना को नहीं एक अपडेट देइछन्ती राज्य सरकार जे सेप्टेम्बर 8 तारिख सुधा चाषी मानू KYC अपडेट करने को अवधि दि जाइथिला। तेबे देखंतु सेप्टेम्बर 8 तारिख सुधा पीएम किसान चाषी मानू KYC अपडेट करने पई तारीख दि जाइथिला। तेबे बर्तमान यही अवधि को आउ 6 मास वृद्धि करा जाइछि। तो देखंतु यही जो KYC अवधि को बर्तमान आउ 6 मास को वृद्धि करा जाइछि, अर्थात सेप्टेम्बर 6 रु आपण मानकर कहि परिबा सेप्टेम्बर अक्टोबर नवेम्बर डिसेम्बर जनवरी फेब्रुआरी अर्थात फेब्रुआरी शेष पर्यंत आपण मानकर यही EKYC अवधि को वृद्धि कर सरकार। तेबे सीएम किसान हिताधिकारी KYC अपडेट करी पीएम किसान रे शामिल हो पारे। तेबे देखंतु सीएम किसान हिताधिकारी माने KYC अपडेट करी पीएम किसान योजना रे से माने शामिल हो पारे। एबे सीएम किसान रे 91 लाख 54 हजार हिताधिकारी थिला बेले पीएम किसान रे 34 लाख 85 हजार हिताधिकारी शामिल अछंती। पूर्व अपेक्षा अधिक 6 लाख हिताधिकारी पीएम किसान रे शामिल होइतिबा कहिसंती नुआ सरकार। आहरी अधिक चाषी को यही योजना रे जुड़िबाकू सरकार करुचंती स्पेशल ड्राइव। तेबे देखंतु पीएम किसान योजना रो बहुत हिताधिकारी बाद पड़िचंती। यही किस्ती टंका पाइबारु सरकार दाबी करुचंती जे अधिक हिताधिकारी जुड़िचंती मध्य, किंतु बहुत हिताधिकारी टंका पाई नाहंती। तेबे आपण मानकर जो छोटिया छोटिया भूल रोहुची जो मानकर कि आपण माने प्रथमे कोन करूचंती ना जो बैंक रे डीबीटी अकाउंट देइचंती सेही बैंक रे डीबीटी पुणी केतले जाय बैंक आपण माने चेंज कर देइचंती। आपण मानकर 2टी 3टी अकाउंट रही। आपण माने जतबेले KYC अपडेट करिया पई जाउचंती बैंक को सेतबेले आपण मानकर डीबीटी मध्ये चेंज हो जाउची। तबे डीबीटी को आपण माने नजर रे रखिबे। आपण माने आधार साइट को जाय आपण माने डीबीटी चेक कर देबे। नचेत आपण माने जतबेले किछि भी किस्तीर टंका पाइबे जेमिति कि सुभद्रा पांतु किंबा आपण मानकर PMBY बा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रा लाभ पांतु किंबा सीएम किसान की पीएम किसान टंका पांतु। तेबे सब टंका पाइबा पूर्वरु 2-3 दिन पूर्व आपण माने डीबीटी अकाउंट चेक कर नेबे एवं जो एग्रीस्टार फार्मर रजिस्ट्रेशन आपण माने करि नाहंती। तेबे देखंतु सेति पई बहुत जण चाषी भाई भणी मानकर टंका मिली नाही एवं विशेष करी जो माने कि आयकर दाखल करथिले अर्थात जो माने कि आईटी रिटर्न करथिले, जो माने कि धान मंडी पंजीकरण पई
ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏଥର ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଯଦି ଚାଷ ଜମି ଅଧିକା ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାଦ କରାଯାଇଛି। ଆଇଟି ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସରକାର କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାର୍କରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିନାହାନ୍ତି। ଯେମିତିକି ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର କୃଷି ଓ କୃଷକ ଓଡ଼ିଶା ପୋର୍ଟାଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେମିତି ପିଏମ୍ କିଷାନର ସହାୟତା ରାଶି ପାଇବା ପାଇଁ ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାର ଫାର୍ମାରରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର 21ତମ କିସ୍ତିଟିକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅପଡେଟ୍ଟି ଆସିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନେବା ଯେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀ ବାର୍ଷିକ 6,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସହାୟତା ରାଶିକୁ 2,000 ଟଙ୍କାରେ 3ଟି କିସ୍ତିରେ ଦିଆଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 20ଟି କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇସାରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଏଥର 21ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର 21ତମ କିସ୍ତି ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ମିଳିପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। କାରଣ ପର୍ବପର୍ବାଣିରେ ମୋଦି ସରକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଥର ଦୀପାବଳି ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର 21ତମ କିସ୍ତି ଦେଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଜାତୀୟ ମିଡ଼ିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସୂଚନା ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ନିୟମ ଅନୁସାରେ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ପ୍ରାୟ ପ୍ରତି 4 ମାସ ବ୍ୟବଧାନରେ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ହିସାବରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ 21ତମ କିସ୍ତି 4 ମାସ ସମୟ ନଭେମ୍ବର ପୂରଣ ହେଉଛି। ଏଣୁ ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ମୋଦି ସରକାର ଟଙ୍କା ଦେବେ ବୋଲି ଆଶା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର 20ତମ କିସ୍ତିଟି ଅଗଷ୍ଟ 2 ତାରିଖରେ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ 21ତମ କିସ୍ତିଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ନଭେମ୍ବରରେ ତାରିଖ ପଡ଼ୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଯାହା କିଛି ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅପଡେଟ୍ ଦେବି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର କେବେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଡେଟ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମିଳିବ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଟଙ୍କା ପାଇବାର ଯେଉଁଦିନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହେବ ତାର 2-4 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଡିବିଟି ଚେକ୍ କରିନେବେ। ଇକେୱାଇସିଟି ଯଦି କରିନାହାନ୍ତି ଇକେୱାଇସିଟି କରିନେବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କି ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାର ଫାର୍ମାରରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ ସେମାନେ ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାରରେ ଫାର୍ମାର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିନେବେ। ଫାର୍ମାର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବହି ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବହି ନୁହେଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜମି ଜମା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରେକର୍ଡ଼ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଜ ନାମରେ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ନାମରେ ଜମି ଅଛି ତେବେ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଫର୍ମ ରିଜେକ୍ଟେଡ଼ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆର୍ଆଇ କିମ୍ବା ତହସିଲ ଅଫିସ୍ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ନାମରେ ଜମିଟିକୁ କରନ୍ତୁ। ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପ୍ରଥମେ କରିନେବେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜ ଜମି ଜମା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଧାର ସହିତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ସଂଯୁକ୍ତ ଡିବିଟି ଆକାଉଣ୍ଟ ଏସବୁ ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ଠାକ୍ କରିନେବେ। ବାସ୍ ଆପଣମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇବାରୁ କେହି ବି ରୋକିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଏଇଟା ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଯେଉଁମାନେ କି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଥରେ ନୂଆ କରି ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବେଦନ ଚାଲିଛି। ଆପଣମାନେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଇକେୱାଇସିଟିକୁ ଅପଡେଟ୍ କରି ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଆପଣମାନେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଲାଭ ପୁଣି ଥରେ ପାଇପାରିବେ। ଏଇଟା ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ତେବେ ଆଶା କରିବି ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ।